खैरियत से होंगे और आपकी खिदमत मेरा आदाब भी है। और खास कर मैं दुआ करता हूँ खुदाबंद करीम आपको सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी, अक्ल, फहम और फरासत का सही इस्तेमाल वो अता करने की क़ुव्वत और ताकत भी अता करें। बहुत से तलबा इस हवाले से परेशान हैं, उनके जो सवाल पहुँचे हैं उनका बयान कर रहा है कि रमूज़ औक़ाफ़ की जो अलामात हैं वो क्या है, इस नाम से पुकारते भी हैं, और रमूज़ औक़ाफ़ जो ये लफ्ज़ है इनके मतलब वो क्या है। आज इन सवालात की रोशनी में मुख्तसर तौर पर जानेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी इस बात की तस्दीक की, हमने अलामतों का मुख्तसर तौर पर जायजा भी लिया है। आज उन अलामतों को दो दो करके जानेंगे कि वो क्या है, किस तरह के और क्यों कर उनका इस्तेमाल वो किया जा सकता है। तो लिहाजा हमारा जो आज का जो मौजू वो रमूज़ औक़ाफ़ की पहली दो अलामतें हैं, यानी सकता और वक्फा है, और जिसे दूसरे नंबर पे वक्फा भी कहते हैं, यानी सकता या वक्फ़े खफीफ और वक्फा, इन दोनों के बारे में आज तफसील के साथ जानेंगे और देखेंगे कि किस लिहाज से और क्यों कर इनका इस्तेमाल वो किया जा सकता है। अगर सबसे पहले बात करें रमूज़ औक़ाफ़ की, तो रमूज़ औक़ाफ़ दो अल्फाज का मजमू है, रमूज़ और औक़ाफ़ का। अगर रमूज़ की बात तो यह लफ्ज़ रमज़ की जमा, जैसा हमने इसके बारे में मज़ीद जाना भी है, मज़ीद दोबारा बात कर लेते हैं कि रमूज़ लफ्ज़ रमज़ की जमा जिसका मतलब इशारा करना है। अगर औक़ाफ़ की बात है, औक़ाफ़ वक़फ़ की जमा है जिसका मतलब ठहराव है या रुकने के एतबार से है। तो लिहाजा मजबूत तो देखा है कि ठहराव के इशारे हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले सकता या वक्फ़े खफीफ है, जिसे आप कौमा के एतबार से जानते हैं, या उर्दू का वाव भी कहते हैं, सकता भी कहते हैं, वक्फ़े खफीफ भी कहते हैं। अगर इसके पस मंज़र को थोड़ा सा जाने तो हमारे पास ये बयान होता है कि सबसे कम वक़फ़, ठहराव या तौक़ुफ़ के इजहार के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है उसे सकता के नाम से पुकारते हैं या वक्फ़े खफीफ कहे जाते हैं। खफीफ का मतलब थोड़ा, यानी थोड़ा वक्फ़ा है, यानी जिस लफ्ज़ के बाद ये अलामत आती है कारी बगैर सांस रुके या टूटे थोड़ा सा वक्फ़ा लेता है, थोड़ा सा ठहराव करता है और फिर अपनी तहरीर को जारी सारी रखता है। और जब ये अलामत इस्तेमाल होती है की जाती है इसे सकता या सकता वक्फ़े खफीफ के नाम से पुकारते हैं। यानी जब तहरीर में मुसलसल अल्फाज ऐसे आए जो एक तरकीब के होते हैं, यानी कोई भी तहरीर है उसके अंदर अल्फाज मुसलसल ऐसे हैं जिनकी तरकीब एक हो, उनका जो इस्तेमाल होता है तो उस हवाले से इन अलामतों का इस्तेमाल किया जाता है या इस अलामत को खास करके उस पर ये तरजीह दी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर लिखा कि कराची, लाहौर, कोयटा बिल तरतीब सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के सरदे मुकाम है। अब कराची, लाहौर और कोयटा ये बिल तरतीब ये अल्फाज एक ही तरकीब के आ रहे हैं। आगे सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान ये भी क्या तरतीब के साथ एक तरकीब आ रही है, तो लिहाजा इनके दरमियान कौमा या वाव, सकता या वक्फ़े खफीफ का इस्तेमाल वो बुनियादी और अपनी अहमियत का अमल भी है। अगर दूसरी मिसाल यहाँ पे ले तो लिखा कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ये एक तरकीब और एक तरतीब के मुताबिक का वो बयान करना, तो लिहाजा इनके माबैन जो सकता या वक्फ़ा का इस्तेमाल वो अपनी मिसाल आप भी है। फिर अगर मजीद तीसरी बात करते हैं शायरी के अंदर, शायर हजरात भी जब एक ही तरकीब के अल्फाज लेके आते हैं तो वहां पर भी ये सकता या वक्फ़ा की अलामत वो इस्तेमाल होती भी है। यानी अल्लामा इकबाल का शेर मशहूर कहते हैं कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शिकायत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अब सदाकत का, अदालत का और शिकायत का ये एक एक तरकीब और बिल तरतीब अल्फाज आ रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पे सकता का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। फिर इसी तरह तुझसे काम दुनिया की इमामत का, और इनके माबैन में सकता या वक्फ़े खफीफ का इस्तेमाल वो इस बात की तस्दीक करता है कि इसके माबैन होना वो ज़रूरी है ताकि इसके मुताबिक जो मफ़हूम है, मतलब है, उसको बआसानी तरीके से अदा किया जा सके। लिहाजा ये पहली जो हमारे पास मिसालों के जो अलामत थी हमने इसके बारे में जाना, इसके बारे में पहचाना है और इस बात की मिसालों की तस्दीक भी है इसका इस्तेमाल किस तरह और क्यों कर और किस लिहाज से किया जाता है। अब दूसरी अलामत हमारे पास आती है वक्फ़ा, या जिसे सेमी कॉलम के नाम से पुकारते हैं।
یعنی یہ جو علامت ہے نا یہ ذرا زیادہ ٹھہراؤ کے طور پر آتی ہے یا زیادہ ٹھہراؤ کے اعتبار سے وہ استعمال بھی کی جائے. جیسے ہم نے پہلے بات کی سکتا وہ بالکل تھوڑا سا ہے مگر یہ اس سے زیادہ ٹھہراؤ کے اعتبار سے کی جاتی ہے جسے سیمی کولن یا وقفہ کے نام سے پکارتے ہیں. اسے نصف وقفہ بھی کہتے ہیں. یعنی یہ علامت عام طور پر دو مواقع پر استعمال ہوتی ہے. اب وہ مواقع کون سے ہیں ہم ان کے بارے میں جانیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ علامت کس لحاظ سے ہے. یعنی پہلے نمبر پر ہمارے کیا ہے موقع کیا ہے کہ جب ایک طویل جملے میں جب کسی ایسے چھوٹے چھوٹے جملے آئیں جو جن کا مفہوم پورا ادا نہ ہو سکے تو وہاں پر یہ بات تصدیق کرتی ہے کہ وہاں پر ٹھہراؤ یا نصف وقفہ یا سیمی کولن یا وقفے کا استعمال ہونا وہ ضروری ہے. دوسرے نمبر پر بات ہے جب جملے کے مختلف اجزاء پر کسی بات کا زور دینا مقصود ہوتا ہے یا مقصد ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہ وقفہ یا سیمی کولن کا ہونا وہ ضروری ہے تاکہ بات کے مفہوم بآسانی طریقے سے سمجھ آ سکے, قاری اچھے طریقے سے پڑھ سکے اور سمجھنے والے پر اس کا جو اثر ہے وہ بآسانی طریقے سے ہو بھی سکے. اب ایک تو یہاں پہ مثالیں دیکھیں گے کہ کس طرح اور کیوں کر اس کا استعمال وہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تم روئے اور ہمارا دل بے چین ہوا, تمہاری انگلی دکھی تو ہمارے دل پر چوٹ لگی, مصیبتیں ہم سے دیکھی, تکلیفیں ہم نے اٹھائیں, کیا اس کا یہی صلہ ہے. اب آگے سوالیہ نشان بھی آگے. اب سوالیہ انداز کے لیے باتیں بیان کی جا رہی ہیں. ایک شاعر اپنے محبوب سے شکوہ کر رہا ہے, اب عاشق اپنے محبوب سے شکایت کر رہا ہے, شاعر اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہے یا مصنف اپنے دل کا جو انبار وہ نکال رہا ہے. اب کسی بھی لحاظ سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی تم روئے اور ہمارا دل بے چین ہوا, آگے وقفہ آ گیا یعنی کوما اور نیچے اس کے آگے جس سے سکتا ہے سیمی کولن کے نام سے پکارتے بھی ہیں. آگے بیٹا تمہاری انگلی دکھی تو ہمارے دل پر چوٹ لگی, مصیبتیں ہم نے دیکھی, تکلیفیں ہم نے اٹھائیں, کیا اس کا یہی صلہ ہے. اب ان کا بالترتیب بیان کیا گیا مختلف اجزاء کے اندر چھوٹے چھوٹے فقرات یا جملوں کے اندر. اب یہاں پہ جو سیمی کولن کا جو استعمال ہے وقفہ ہے وہ بآسانی طریقے سے کیا گیا ہے اور اس بات کی تصدیق یہاں پہ ہو جاتی ہے اور آپ کو بھی بات اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہے اور قاری کو بھی اور سننے والے کو بھی سماعت کا دروازہ جس پر ہوتا ہے ان دونوں کا مفہوم کا بھی وہ انداز اچھے طریقے سے ادا ہو سکتا ہے. اب دوسری مثال یہاں پہ لیتے ہیں, آنا تو خفا آنا, جانا تو رلا جانا. اب ان کے مابین بھی وقفہ یا سیمی کولن نصف وقف کی جو مثال یہاں پہ استعمال ہوئی ہے اور اس کی بات کی تصدیق اس اعتبار سے ہوتی ہے تاکہ مفہوم اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکے, اس کی ادائیگی اچھے طریقے سے ہو سکے اور بآسانی طریقے سے اگلے کو بات بھی سمجھائی جا سکے. تو لہٰذا ہم نے آج ان دونوں کا جانا ہے. ہم آنے والی ویڈیوز کے اندر باقی کا بھی دونوں کا جانیں گے اور لہٰذا آپ اس بات سے بخوبی طور پہ واقف بھی ہو گئے ہیں کہ علامتوں کا استعمال مطالب اور مفہوم کا اچھے طریقے سمجھ میں آنا اور اس کو سمجھا جانا اس بات اپنی مثال آپ اور اپنی اہمیت کا حامل بھی ہے. تو لہذا ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, اپنی قیمتی رائے سے کمنٹس باکس میں آگاہ بھی کیجیے گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.